خوش آمدید عمرہ بیٹی. آپ بھی خوش رہیے دما. خوش آمدید. خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا ام ثابت. عمرہ تمہارے گھر میں جگہ گھیرنے آ گئی. تم لوگ میرے گھر کی جگہ تھوڑی نہ گھیرو گے. میرے ہاتھ پیر تو مختار نے باندھ دیے ہیں جس نے گھر کو میدان جنگ بنا دیا ہے. تم دیکھ تو رہی ہو. کس قدر فضول کی بکواس کر رہی ہو ناریہ. تو پھر عمرہ کو کیا کہنا چاہیے جس سے مختار نے اسے گھر سے دور کر دیا؟ بکواس نہ کروں تو مجھے کچھ ہو جائے گا دما. میں جہنم میں جاؤں. آپ نے اپنے آپ کو اس بڑھاپے میں غریب الوطن بنا دیا ہے. میں غریب الوطن نہیں ہوں اگر تم ذرا سا عقل سے کام لو. اتنا مت کرو ناریہ. اتنے سال مختار کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم صرف گھر اور زوجیت کے بندھن میں نہیں ہو. بی بی جی یہ گٹریاں وغیرہ کیا زاویہ کے کمرے میں لے جاؤں؟ نہیں زربی، میرے کمرے میں لے جاؤ. میں اور عمرہ ایک ساتھ کمرے میں رہیں گے. جی اچھا دما بی بی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. معافی چاہتی ہوں دما. مجھے ڈر ہے کہ کہیں حرہ آپ کو تنگ نہ کرے. بہت زیادہ شریر بچی ہے وہ. جیسے بھی ہو مختار کے بچکانہ حرکتوں سے زیادہ نہیں ہوگی. مجھے پتا ہے اسے کیسے سنبھالنا ہے. آ جاؤ آ جاؤ. قیام میں جتنا کم سے کم خون بہے گا اتنا ہی ہماری حکومت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور بعد میں بھی ہمارے لیے کم سے کم خطرے پیش آئیں گے. کوفے کا 3/4 حصہ آل زبیر کی بیعت میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ بغیر مقابلے کے شہر کو ہمارے حوالے کر دیں. جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. جنگ میں حلوہ خیرات نہیں ہوتا. مارو گے نہیں مارے جاؤ گے. دیکھو ابراہیم، والی کوفہ کے پاس اتنے سپاہی اور فوجی نہیں ہیں کہ وہ قیام کے خلاف کھڑا ہو سکے. تو پھر کیا کرے گا؟ اپنے اتحادی قبیلوں کو میدان میں لے آئے گا، چاہے اس کے لیے اسے امویوں سے اپنی جھوٹی دشمنی کو ختم کر کے انہیں بھی میدان میں لانا پڑے. ہمیں اس میں پہل کرنی ہوگی. مثلاً کیا کریں ابو اسحاق؟ مخالف قبائل کے سرداروں سے بات کرنی ہوگی. ہمیں ان سب کو مطمئن کرنا ہوگا کہ انہیں ہماری جانب سے جان کی امان ہے، بشرطیکہ کہ وہ والی کوفہ کا ساتھ نہ دیں. مطلب ہم سارے مخالف سرداروں سے مذاکرات کریں؟ سارے نہیں ابراہیم، صرف ان لوگوں سے جو عاشورہ میں نظارہ کرتے رہے اور یزیدیوں کا ساتھ نہیں دیا. سیاست میں ہمیشہ سب سے آخری تدبیر جنگ ہوتی ہے. خدا گواہ ہے کہ میں کوفے میں گھر گھر کی جنگ کے لیے راضی نہیں تھا، مگر کیا کروں؟ میری تدبیر کی ترکش میں جتنے بھی تیر تھے سب پھینک چکا ہوں. مختار کا قیام نرمی، محبت، امتیازی سلوک اور حکومتی معاملات میں شمولیت دینے سے حل ہونے والا نہیں ہے. مختار کوفے پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی حکومت حجاز کے سائے تلے نہیں
ایک شیعوں کی خود مختار اور آزاد حکومت جس کا کھلم کھلا پہلا ہدف آل علی کے مخالفوں سے خونی انتقام لینا ہے۔ جو کچھ عرض کر رہا ہوں مبالغہ نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے۔ میری مختار سے بہت پرانی دوستی تھی۔ شاہد ہوں کہ خلیفہ نے کوفے کی امیری کا حکم اسے دیا مگر اس نے قبول نہ کیا۔ میں وہیں پر مختار کے مقاصد کو پہچان گیا اور اس سے دوستی کا رشتہ ختم کر دیا۔ بہرحال مرضی ہے آپ لوگوں کی۔ اگر آپ لوگ اس حکومت کے سائے سے نہیں ڈرتے جو مختار بنانا چاہتا ہے تو میں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر مکے کی طرف چلا جاتا ہوں، اور اگر ایسی کسی حکومت کو نہیں لانا چاہتے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیے اور گھر گھر کی جنگ سے مت گھبرائیے اور اپنے تمام تلوار بازوں کے ساتھ میدان میں اتر آئیے تاکہ مختار اور اس کے ساتھیوں کو مل کر ختم کر دیں۔ کیوں ہنس رہے ہو پسر سعد؟ معافی چاہتا ہوں ابھی، بحث میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، ان حضرات کی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے جن کی کافی تقریریں سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ سنیے، ایک دن لومڑی نے ایک اونٹ کو سوئے ہوئے دیکھا۔ اس نے چاہا کہ اونٹ سے مذاق کرے، اپنی دم کو اونٹ کے دم سے باندھ دیا۔ اونٹ اٹھا اور لومڑی ہوا میں معلق رہ گئی۔ ایک رن نے ان کو دیکھا، اس نے لومڑی سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ لومڑی نے چلا کر فریاد اور گریہ کیا اور کہنے لگی یہ اس کی حالت ہے جو بڑوں سے نسبت جوڑے۔ یہ واقعہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مثال ہے جو لومڑی ہیں اور اپنی دموں کو آپ جیسے بڑوں کی دموں سے باندھا ہوا ہے۔ عمر، بدتمیزی مت کرو۔ کون سی بدتمیزی شیور؟ ہم دونوں کی یہاں کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمارا اس مشاورت میں کام ہی کیا ہے؟ تمہیں یاد نہیں پچھلے حاکم جیسے ہی کوفے میں آتے تھے اپنا روب جمانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے منہ پہ تھوکتے تھے، ہمارے پیچھے ایک لات مارتے تھے۔ اچھے اور برے کو ایک سا نہ کہو پسر سعد، میرا معاملہ دوسروں سے جدا تھا اور ہے۔ اچھا اور برا ایک سا ہو گیا ہے ہمیں۔ کوفے کو ایک ایسا امیر چاہیے جو کوفے کو پہچانتا ہو۔ ایک دن ایسا نہ گزرا کہ میں نے کوفے کے پچھلے امیروں کو مختار کے خطرے سے آگاہ نہ کیا ہو۔ ان میں سے کسی نے نہ سنی، ان میں سے کون سمجھا؟ اب جبکہ مختار ایک 7 سروں والا اژدہا بن چکا ہے تو اس کے سر کو پتھر مارنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر یہ سب لوگ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلے پھر بھی مختار کے ایک سر کو کچل سکتے ہیں، اس کے باقی 6 سروں کا کیا کریں گے؟ اور کیا معلوم کہ آپ بھی اس اژدہا کے سروں میں سے ایک سر ہو جو مختار کے ساتھ مل گئے ہو اور ہمیں اژدہے کے منہ میں دھکیل رہے ہو۔ آپ مختار کے دوست تھے یا نہیں تھے؟ آپ مختار اور خلیفہ کے درمیان وسیلہ تھے یا نہیں تھے؟ آپ… بہت ہو گیا پسر سعد، بہت ہو گیا۔ میں خلیفہ کو لکھ دیتا ہوں کہ پسر سعد سب سے سمجھدار ہے اور کوفے کو پہچانتا ہے اور کوفے کی امیری کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ مجھے ہٹا دیجئے اور اسے بٹھا دیجئے۔ تم یہ باتیں کس لیے کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو مختار میرے امیر کوفہ ہونے کی وجہ سے قیام کرنا چاہتا ہے؟ کوفے کو تم لوگوں نے یہ دن دکھایا ہے۔ مختار کے خوف سے پاگل ہوا جا رہا ہے اور مجھ پر مل جانے کی تہمت لگا رہا ہے۔ افسوس ہے نادانی پر، خدا کی پناہ نافہمی سے، خدا کی پناہ جہالت اور بیوقوفی سے۔ افسوس، افسوس، افسوس۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمر آج کل وہم اور مال خولیا میں مبتلا ہو گیا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، پھر اسے اس محفل میں کیوں بلایا؟ اگر اسے نہ بلاتے تو پھر خلیفہ کو کوئی خط لکھ دیتا اور ہماری تعریف کرتا۔ تم کیا سمجھتے ہو بن یزید کی خبریں خلیفہ کے لیے کون لکھتا تھا؟ اگر اجازت ہو 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بولو شبس بولو۔ ہم نے آپ لوگوں کو بلایا اس لیے ہے کہ بیٹھ کر دماغ لڑائیں اور حل نکالیں۔ مجھے نہیں معلوم عمر سعد نے حماقت کیوں کی، میں نے تو اب تک اس کی کوئی توہین نہیں کی۔ انسان سراپا خطا کا پتلا ہے، ہم سب حضرت آدم کی نسل سے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ عمر بھی اس آفت سے بچا ہوا نہیں ہے، اسے تھوڑا سا حق دیجیے۔ زیادہ تر لوگ اس کے خلاف ہیں، دن رات لوگوں کے تانے دشنے سنتا ہے۔ عمر
एक दिलेर इंसान है, एक गयूर कबीले से ताल्लुक रखता है, उसका होना मानी खेज है। ये मसलहत के खिलाफ है कि इन हसास और बुरानी हालात में हम उसे गंवा दें। हमें तो कोई एतराज नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता तो उसे हरगिज न बुलाते। वही है जो हमारे खिलाफ हो गया है। हर इंसान की एक अना होती है, उसका मामला मुझ पर छोड़ दें, मैं वादा करता हूं कि उसे वापस ले आऊंगा। आप हमारी जानिब से वकील हो गए। मुख्तार का मसला बड़ा है, मगर इतना नहीं कि उमर साद उससे बिल्कुल ही मायूस हो गया है। अगर सब मैदान में उतर आए और आपस में हर बंदा कूफे के एक मोहल्ले की नाकाबंदी कर दे और किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत ना दे, तो यकीन रखिए कि अय्याज और उसके सिपाही इस पर कुदरत रखते हैं कि मुख्तार और उसके एक एक साथी को शिकार कर ले। शियों के सरदार को पीट दो, बकिया लोग खुद सीधे हो जाएंगे। उमर, शैतान के बहकावे में मत आओ, हमें अकेला मत छोड़ो। खुदा की कसम, अगर मुख्तार जीत गया तो बकौल तुम्हारे वो ऐसा 7 मुंह वाला अजदहा है जिसकी खुराक मेरे और तुम्हारे जैसे लोग हैं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ मुख्तार के साथ क्या करना है। किसी को मेरी जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुमने कोई तरकीब सोची है तो बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने देख लिया कि तुम और शिवर किस तरह उसके दरवाजे पर जबान लटकाए खड़े थे, जिसे मैं अपने घर का दरबान बनाने के काबिल भी नहीं समझता। आप लोग अपने उसी महबूब व मकबूल वाली के साथ रहिए, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। तुम तो अक्लमंदों में से हो उमर, ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। आले जुबैर और उसके कारिंदे लादीन बेगैरत और मुनाफिक हैं। उन्होंने मशवरे की महफिल में किसी खैर ख्वाही के इरादे से नहीं बुलाया। तुम्हारे मोहताज हैं ये लोग बेवकूफो, ये लकीर और ये निश। अगर इनका गधा पुल से गुजर जाने के बाद तुम लोगों को किसी जख्म साफ किए हुए कपड़े की तरह दूर न फेंक दिया तो उमर साद अपने बाप का बेटा नहीं। वाकई तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, बकौल चिमर के कि तुम ज़हनी मरीज हो। हम सब जानते हैं कि आले जुबैर का कूफे वालों से मदद मांगना महज उनकी चालाकी है, मगर हम क्या करें? हम आले जुबैर की नौकरी करें, ये उससे कहीं बेहतर है कि अपनी गर्दन मुख्तार की नफरत की तेज तलवार के आगे झुका दें। अंधा कभी भी दोबारा अपनी लाठी नहीं खोता। आप लोग जुबैरियों के हाथों का खिलौना बनना चाहते हैं तो बन जाइए। मेरे लिए मुख्तार के हाथों मर जाना इससे बेहतर है कि मैं इन चंद गधों की औलादों के हाथों का खिलौना बन जाऊं। तुम मशकूक लग रहे हो उमर, मुख्तार का साथ देने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अभी मैं इतना पागल भी नहीं हुआ हूं। अगर सूरज के मगरिब से तुलू होने की खबर सुन लूं तो फिर यह समझ लेना कि उमर साद और मुख्तार दोस्त बन गए, क्योंकि मेरी और मुख्तार की एक आदत बहुत मिलती जुलती है। हम दोनों का जब्त एक समंदर के जितना है। मैं हमेशा मुख्तार से दुश्मनी रखना ही पसंद करता था, हमेशा मैं ही जीता हूं। अगर तुम मुख्तार की तलवार से बच गए और जिंदा रह गए तो जरूर देखोगे कि मैं कैसे मुख्तार के खून का प्याला पीता हूं। अबू नवाज, आग बहुत भड़क रही है, इसे कम करो ताकि ठीक से पक जाए। जी अच्छा। उम्मे शहाब जी नमक। जी अच्छा बानो। आखिर ये लोग कब तक मुफ्ते का लंगर खाते रहेंगे? क्या पता बहन, ये जो लाओ लश्कर नजर आ रहा है, जब तक सारा माल पानी खत्म नहीं कर देंगे जान छोड़ने वाला नहीं है। बिलाखिर जुबैरियों ने भी अपनी खबासत दिखा ही दी। कूफे का नया अमीर आशूर के जालिमों के साथ मुत्तहिद हो गया है और क़याम का मुकाबला करने का इरादा रखता है। मैं इस मुकाबले के लिए दिन गिन रहा हूँ। खुदा ने चाहा तो उमर साद जैसे काले धब्बे को कूफे के दामन से साफ कर दूंगा, बशर्ते कि वो अपने मलून साथियों की तरह मैदान में उतर आए। उमर साद जैसे खबीस का नामा अमाल पहले ही काफी हद तक काला है, उसका मैदान में आना लाजमी नहीं है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
نظامی حملہ کرنے والا اپنی ہر چیز سے اسلحہ بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی کمر کی شال سے، سر کی دستار سے یا گدھے کی لگام سے۔ اے عورت، کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے باپ کے قاتل کو شکار کرنے جا رہی ہوں۔ میرے باپ کا قاتل؟ ایسا کوئی قاتل اس کی ماں نے نہیں جنا۔ تمہارے باپ کا پاگل پن تم پر بھی طاری ہو گیا ہے کیا؟ ہٹو سامنے سے۔ ہر جگہ کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، بابا کے حکم کے مطابق ہمیں ناکہ بندی نہیں توڑنی۔ اگر ناکہ بندی توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بابا کو پسند نہیں کہ ان کی بیوی ناکہ بندی توڑ دے اور حاکم کوفہ کا احسان لینا پڑے۔ وقت آنے پر پوری قوم اور قبیلے کے ساتھ ناکہ بندی توڑ دیں گے۔ ہٹو سامنے سے، سینہ تان کے میرا باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھر کا دروازہ کھولو گی تو تمہارا خون بہا دوں گا بڑھیا۔ نہیں، کھول کے دکھاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ میرا بیٹا ہے جو اپنی ماں پر تلوار اٹھائے ہوئے ہے۔ وائے ہو مجھ پر، میرا ایسا نصیب تھا اور میں جانتی نہ تھی۔ نام میں رکھو میرے بیٹے، وہ دشمن نہیں دوست ہے۔ بابا جان، آپ نے آج تک دوستوں سے کم چوٹ نہیں کھائی ہے۔ بقول آپ کے، سیاست ماں باپ کو نہیں پہچانتی۔ یہ عورت اگر دوست ہوتی تو ناکہ بندی نہ توڑنا چاہتی۔ دیکھ رہی ہو جاریہ، ہو بہو میری جوانی کی طرح ہو گیا ہے، غیرت مند اور ہوشیار۔ یہ باپ بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سی ہولناک حالت ہے؟ تم نے اس بچے کے کیا کان بھرے ہیں کہ اس نے تمام تر رشتوں کا سرقلم کر دیا؟ بدبخت جاریہ، بدبخت جاریہ، لعنت ہے تمہارے منحوس ستارے پر عورت۔ اس دیور نما بچے کو میں نے جنا ہے، مجھے بالکل یقین نہیں آتا۔ تم اپنی ماں کو مار ڈالنا چاہتے تھے؟ پھر رونا شروع کر دیا اس نے۔ بابا، آخر عورتیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ ایسی ہیں میرے بیٹے، رونا جانتی ہیں، فریاد کرنا جانتی ہیں، ڈنڈورا پیٹنا جانتی ہیں۔ پاگل ہو گئی ہے بڑھیا، بدکار، مجھ پر تلوار کھینچو گے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تمہارے باپ کو آج دکھا دوں گی کہ کس کے خلاف بنا تم لوگ۔ بہت جوش آ گیا ہے تم میں، بہت جوش آ گیا ہے۔ ہاں، کیا کر رہی ہو جاریہ؟ اٹھاؤ، دیوانی ہو گئی ہو، مارو مجھے۔ تم اپنا منہ بند کرو۔ میں جتنا خاموش رہتی ہوں اور دانت بھینچ کے بیٹھ جاتی ہوں، تم اور تمہارا پلا اتنا ہی جوش مارتے ہو۔ اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا تو میرا نام جاریہ نہیں۔ بولو مجھ سے غلطی ہوئی، بولو مجھے معاف کر دیں، بولو میں نے اپنے باپ کی بی بی جی، مذاق غلط جائے۔ غلطی کی ہے میں نے نہیں۔ منہ بند کرو حفظ، مرنا چاہتے ہو؟ مبارک ہو، تمہاری بات ٹھیک نکلی ابو اسحاق۔ انتقام حسین کے جھوٹے دعوے دار قاتلان حسین کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں اور آج سے ہر قبیلہ ایک محلے کی ناکہ بندی کرے گا۔ عمر سعد کی کیا خبر ہے؟ فی الحال عمر سعد وہ واحد شقی ہے جو میدان میں نہیں آیا۔ بظاہر اس میں اور اس کے ساتھیوں میں درار پڑ گئی ہے۔ شبز کو حکم ملا ہے کہ اس سے بات کریں۔ فوراً ابراہیم کو پیغام دو کہ وہ جلد سے جلد میرے پاس پہنچے آج رات۔ جی امیر۔
खलीफा हुकूमती कारंदों की नाकाबंदी में सारे रास्ते बंद हैं, कत्ल कर देंगे तुम्हें। मार दे, कम से कम इससे तो बेहतर है कि हम खुद अपने आप को मार दें। कहाँ जा रही हो? मैं अपने भाई मुख्तार के घर जा रही हूँ। किस लिए जा रही हो? मैं अमाननामा लेने जा रही हूँ। मुख्तार कौन सा जानवर है जो मुझे अमान देगा? वो गौर से सुनो जारिया, अगर तुम्हारे पाँव मुख्तार के घर तक पहुंचे तो इस घर को भूल जाना। अगर वापस आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम इस दोज़ख को घर कहते हो? तुम खुद जानते हो कि ये मुख्तार का दौर है। तुमने आले उमैया और आले जुबैर के लिए क्या कम तुम हिलाई है? तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? तुम तो हर गधे घोड़े को लब्बैक कहने वाले थे। बस एक बार मुख्तार को भी लब्बैक कह दो। मैं अपनी बात कह चुका हूँ। इतना मेरे सामने मुख्तार मुख्तार मत करो। तुम्हारा भाई मेरे लिए एक मच्छर से भी कमतर है। मुझे उसके अमान नामे की कोई जरूरत नहीं। बहुत खूब, मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अमाननामा ले लूंगी। मत जाओ बुढ़िया, अपने आप को इतना हकीर मत करो। मुख्तार सालों से ऐसे ही किसी दिन के इंतजार में है। मत जाओ। खुदा तुम्हें गारत करे मुख्तार। रफ्त तो आमद मना है हमशीरा, सुना नहीं आपने? माफ कीजिए बानो, रास्ता खोल दीजिए, जानने वाली हैं। कुछ अफराद बानो को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। जरूरत नहीं है, साथ चलने की जरूरत होती तो मैं खुद अपना लश्कर ले आती। रुक जाओ बहन, कहाँ जा रही हो? अपने भाई के घर जा रही हूँ। अकेली क्यों जा रही हैं? आपके साथ कोई मर्द क्यों नहीं? शायद हमारे मर्द मर चुके हैं। आपसे क्या वास्ता कि लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करें? ज्यादा बकवास मत करो बेवकूफ। कहीं ऐसा ना हो कि सिपाहियों की तौहीन की जुर्म में तुम्हें तमीज सिखाने के लिए भिजवा दूं। मुझे तमीज सिखाओगे बदतमीज? अगर तुम्हें तमीज होती तो औरतों पर रास्ता बंद न करते। मैं हूँ उमर बिन साद की बीवी। आइए मुझे तमीज सिखाइए। आपको कुजावेदार ऊंट पर बैठना चाहिए और गुलामों की दोष पर आमदोरफ्त करनी चाहिए, इस तरह अकेले नहीं। अगर आप बता देती कि कौन है तो आपके नौकर रास्ता रोकने की गलती भी ना करते। तुमने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ? इजाजत दें तो कोई मुहाफिज साथ भेज दूं। मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी जुर्रत होगी कि मुख्तार के घर तक साथ चल सको। उमरा, ये काम तुम्हारे बस का है। सिर्फ तुम ही हो जो मुख्तार के सामने जारिया की सिफारिश कर सकती हो। नारिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो मुख्तार को जानती हो। हम सबको दुमा का दामन थामना होगा। सिर्फ एक शर्त पर उमर को अमान दूंगा। कैसी शर्त? उमर को कसम खानी होगी कि वो और उसका कबीला मेरे खिलाफ खड़ा न हो और मेरे दुश्मनों का साथ न दे, न उमवियों का और न जुबैरियों का। खुदा की कसम, मुख्तार उमर का यही इरादा है। अगर यूं न होता तो वो भी मैदान में उतर आता और किसी मोहल्ले की नाकाबंदी कर देता। जिंदगी में अगर कोई ढंग का काम किया होगा तो वो यही होगा। कह दो कि अपने इसी फैसले पर कायम रहे। खुदा तुम्हें मजीद इक्तदार से नवाजे मेरे भाई। अगर एक अमान नामा भी लिख दो तो उमर को कुछ ढारस हो जाएगी। कौन सा अमान नामा, जबकि अभी बादी शुरू ही नहीं हुई। मेरी जबान ही अमान नामा है। अगर खुदा ने चाहा और मैं मैदान ले गया तो फिर अमान नामा भी लिख दूंगा। इसका खुदा भी एक ही और जबान भी एक। यूं जिद मत करो जारिया। और आप भी पहले की तरह इस घर में आमदोरफ्त मत कीजिए। मेरे दोस्त समझ गए तो मेरा साथ छोड़ देंगे।
ये इब्राहिम है। ये अश्तर की मक्खियों का रेला जब तक हुकूमत के फूल का रस चूस कर उस रस से शकफी छत्ते पर शहद ना बना ले, जान छोड़ने वाला नहीं। आप लोगों ने आमदोरफ्त ममनू होने का कानून नहीं सुना? भूलिए तो बता रहे हैं तुम लोग, बागी हो। सबसे बड़ा गधा आगे आकर बताए कि कौन हो तुम लोग और किस कबीले से हो। हम आदमजाद हैं, जानवरों की जबान नहीं जानते। क्या तुम लोगों के दरमियान कोई ऐसा है जो इंसानों की जबान में बात करे, इंसानों की तरह पूछे और इंसानों की तरह जवाब सुन सके? अगर तुम लोग इंसान होते तो अमीर कुफा और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कभी ना करते। तुम हमारे कैदी हो इब्राहिम। किस जुर्म में? किस जुर्म में? नंबर 1, नाकाबंदी तोड़ी है तुमने। नंबर 2, अपने हंगामा आराई करने वाले दोस्त के घर जा रहे हो। नंबर 3, तुम्हारा नाम उन लोगों में है जो अमीर कुफा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रास्ता खोल दो बेवकूफ। और अगर ना खोलूं तो? अबा खुद इधर आओ। ले जाऊं अमीर? उसे समझाओ कि वो तस्लीम हो जाए, वरना मैं इन लोगों का खून बहा दूंगा। जी अमीर। क्या हाल चाल है इब्राहिम? ठीक ठाक अबा खुद। अपना नेज़ा दिखाओ। इब्राहिम, तुम्हारी और मुख्तार की कुछ गलत खबरें अमीर को मिली हैं। तमाम कबाइल मुसल्ला हो गए हैं। कूफा कमोबेश 10,000 तलवारबाजों की नाकाबंदी में है। अमीर कूफा को अब तक उम्मीद है कि तुम मुख्तार की बैत तोड़कर अपने आप को मुख्तार के मार्के से दूर कर लोगे। ये जंग मुंसिफाना नहीं थी। मेरे बाप को नाम मर्दों की तरह मारा गया है। अगर मैंने नकई कबीले की तमाम औरतों को बेवा न किया तो मैं मर्द नहीं। तुम्हारा खून बहा कर रहूंगा इब्राहिम। तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। बेकार तो तुम लोगों का खून पी जाऊंगा। खून पी जाऊंगा। उठो राशिद, उठो। तुम्हारे जैसे दलेर से बईद है कि औरतों की तरह क्रिया करो। उठो और दांत भींच कर कोई तरकीब सोचो। तुम्हारा बाप बड़े फख्र से मारा गया। ये जख्म सिवाय किसास के नहीं सूखेगा अमीर। मैं कसम खाता हूं कि सुबह होने तक अश्तर के बेटे का सर नेज़े पर उठा लूंगा। मरहबा बहादुर, मरहबा। अब से तुम्हारे बाप की जगह पर कूफे के सिपाहियों के अमीर तुम हो। जाओ और अपने बाप के अधूरे काम को पूरा करो। जाओ। जी अमीर। बिलाखिर मुसीबत आ ही गई। तुम्हारा बुरा हो मुख्तार कि तुम सिर्फ बुग़्ज़ लिए बैठे हो। जो कुछ हुआ उसी में खैर है। अयाज इब्ने मुजारिब के मारे जाने से इब्राहिम ने क़याम का पहला कदम अपने नाम लिख दिया। अयाज कोई मामूली आदमी न था। उसके मरने की खबर बगैर किसी शक के दुश्मन को हिला के रख देगी। इस हादसे को नेक फाल करार देकर आज ही रात से क़याम कर लेंगे। माफी चाहता हूँ अमीर। आज रात 12 रबी है और हमने 14 रबी की तारीख तय की थी। अपने साथियों को कैसे बाखबर कर सकते हैं? जानता हूं बिन कामिल, मगर अयाज के मारे जाने से दुश्मन दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से हमला आवर होगा। अगर हम उसका जवाब न दें तो वो क़याम को नाकाम बना देगा। इन लोगों के आज रात कुछ इरादे नजर आ रहे हैं।
शायद। शक मत करो, यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। खुदा करे कि कोई बुरा वाक़या रूनुमा ना हुआ हो। जंग के सिवा और क्या होगा बहन? वही तो है जिसके लिए मुख्तार के सर में दर्द है। अगर जंग ना हुई तो जो तुम्हारे दिल में है वो बोल देना मुझे। जंग तो कुछ भी कह लो होकर रहेगी। खुदा करे कि उन्हें गफलत में ना डाल दिया हो दुश्मन ने। मुख्तार ने अब तक अपने तमाम साथियों को जमा नहीं किया है। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मुख्तार। खुदा की कसम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन लम्हा नहीं देखा। या नसरात अल हुसैन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिन मुनक़िज़, जाओ और छत पर आग लगा दो। खुदा का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले क़ियाम मुख्तार देख लिया। आज कमर दर्द अखरा तो नहीं है ना साकिब? मैंने आसमान पर एक सितारे को आपके नाम से मौसूम कर दिया है। आज हर रात से ज्यादा कोहराम है। अम्मा जान, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। इश्क़ अली के साथ हमला कर दो मेरे बेटे। क्या घरों को आग लगा दी है? नहीं अमीर, छतों पर आग जलाई है इन लोगों ने। किस लिए? ये मुख्तार की मौजूदात में से है। मैंने सुना था कि जब मुख्तार कयाम करेगा तो कूफे की छतों पर से आग उबलेगी। ताज्जुब है। तो मुख्तार का इरादा हुकूमत करने का नहीं, वो रिसालत का दावा कर रहा है। पनाए खुदा, पनाए खुदा, इस दुम कटे झूठे से कुछ बईद नहीं। यकीनन इस तरह के और भी मौजज़ात आस्तीन में रखता है। खींचो, मारो, खींचो, मारो। आज रात से नींद हराम है। सुनो, तुम सुन रहे हो? ऐ जीतने वाले मार दो, ये तो असहाबे बदर का नारा था। आज रात से ये मुख्तार के असहाब का नारा है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जनाब शिम्र, जनाब शिम्र कहाँ है? हाँ हाँ, फिर कुछ हो गया क्या? ये आवाजें नहीं सुन रहे? कूफे की छतें गोया जहन्नुम बन गई हैं। ये आग नहीं देख रहे? हाँ सिपाही, क्या अशर का बेटा अब तक बाजियां दिखा रहा है? जनाब शिम्र, अमीर ने आपको तलब किया है।
तीर अंदाजों को छतों पर भेज दो कि वहां छुप जाएं। जो भी मशकूक साया मैदान के करीब आए उसे मार डालो। सहल, मेरे साथ आओ। गमगीन अमीर की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। बेशक अयाज हमारे लिए एक मजबूत दीवार की तरह था। अफसोस कि वो हमें बहुत जल्द छोड़ गया। खुदा उसे उम्मत के नेक और साले लोगों के साथ महशूर करे। शिम्र, अयाज की मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। यकीनन तुमने सुना होगा उसे कैसे मारा गया। अयाज को गफलत में मारा है, और ये इस बात को मानने की खुली दलील है कि दुश्मन अपने नाजायज मकासद के लिए हर बार आजमा सकता है। खुदा की कसम, मुख्तार की हंगामा आराई से लड़ने के लिए यही बहाना काफी है। मैं और मेरा कबीला मरते दम तक साथ देंगे अमीर, और दुश्मन की आज रात की हरकतों से जर्रा बराबर भी नहीं घबराते। मरहबा इब्न जिलजोशन, मरहबा। आपके दुश्मन ने आज रात अपनी छुपी हुई कुदरत जाहिर कर दी, और आपने अपनी आंखों से देख लिया और उसे पहचान लिया। मैंने चाहा कि आप लोग आएं और पूरी मार्फत के साथ दोबारा बैत करें। आप लोगों की आज की रात की बैत बिल्कुल बैत रिजवान से शबाहत रखती है। खुदा आप लोगों को असहाब रिजवान में करार दे। जनाब अमीर, मुख्तार के ज्यादातर साथियों में अजमों और गुलामों की अक्सरियत है। उसने अरब और अजम को एक कर दिया है, और अरबों की इज्जत और शराफत को पामाल कर दिया है। अगर बफर्ज मुहाल उसका दीन एक सही दीन हो जो कि नहीं है, अरब और अजम को एक बराबर कर देना एक नाकाबिल माफी गुनाह है। और मैं इसी दलील की बिना पर आखिरी सांस तक मुख्तार से लड़ूंगा। शाबाश सबस, शाबाश। ये सब दलीलें हमारे हक में है और मुख्तार के खिलाफ। कूफे के लोग मस्जिद में जमा हैं और अमीर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, जाइए और मुख्तार और उसके देलमी लश्कर के खिलाफ नई सफें सजाइए। जाइए। शोर तो कम से कम 3000 फौजियों के लश्कर का है। ज्ञान है, आज फिर सबसे 4 हाथ आगे है। हाँ मेरा है।
ابو اسحاق، تمہیں عجموں کے اس لشکر پر تانے دیے جائیں گے، اس بارے میں ذہنی طور پر تیار ہو؟ ہاں ابراہیم، جانتا ہوں۔ عرب کے شریف لوگ تمام عجموں کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتے ہیں۔ یقیناً ان کی ہم سے دشمنی اس بنا پر اور بڑھ جائے گی کہ ہمارے پاس عجموں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ابو اسحاق، ہم سب بھائی ہیں۔ یہ ہمارے پیشوا علی کی روش ہے۔ تمہارے انقلاب میں اگر علی کی رنگ و بو نہ ہوتی تو اس کی کوئی قیمت نہ ہوتی۔ ہم نے دین علی کو برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے، ہم عدل علی کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بے شک تم مالک کے خون سے ہو ابراہیم، خدا اگر مختار کو نہ چاہتا تو ابراہیم کو اس کے ساتھ نہ کرتا۔ شرمندہ کر رہے ہو ابو اسحاق، میں آج رات تمہارا مقروض ہو گیا۔ میں جتنا بھی کام بگاڑ رہا ہوں تم اسے نظر انداز کر رہے ہو۔ یقین کرو میں ایاز کو مارنا نہیں چاہتا تھا، میرا ہاتھ میرے اختیار میں نہ تھا۔ خدا کرے کہ جس نے مجھے نیزہ مارنے کا حکم دیا شیطان نہ ہو وہ۔ کوفے کو سکون چاہیے امیر۔ مختار کی آج رات کی آگ جس دوزخ کی جیسی ہے جو ہم پر برسا دی گئی ہو۔ لوگوں کے بال بچوں نے کیا گناہ کیا ہے جو رات گئے یہ آفت آ گئی ہم پر؟ مختار نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جناب امیر، آپ کب تک میٹھے انداز میں گروہ سے پیش آئیں گے؟ آپ کو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ مختار عجموں کو کوفے میں مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ آل علی کا سارا بدلہ کوفہ سے۔ کوفے کو سکون چاہیے امیر۔ اگر عجم کوفے پر مسلط ہو جائے تو عربوں کو تو سر پٹک پٹک کر مر جانا چاہیے۔ یہ لوگ سالوں سے اس انتظار میں ہیں کہ کربلا کے بدلے کے بہانے مسلمانوں کے جان مال ناموس کو غارت کر۔ خاموش خاموش، جناب امین نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنی مدد سے آپ کو مختار کے خوف و خطر سے نجات دلائے۔ سب سے بہترین نعمت معرفت ہے اور سب سے بری ذلت جہالت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفی امت نے اپنے دشمن کو خوب پہچان لیا ہے۔ اگر ہم نے آج تک مختار اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نرمی دکھائی ہے تو یہ شریعت اور دین کے حکم کے مطابق تھا۔ اب جب کہ دشمن نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے اور میدان میں آ کر چلانے لگا ہے، ہم اسے امان نہیں دیں گے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگ آئیں تاکہ میں ایک خطبہ پڑھوں اور آپ کو دشمن کے جھوٹ اور مفسد عقیدوں کے بارے میں آگاہ کروں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ دشمن اور اس کے عقائد کو مجھ سے بہتر پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کو میرے خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ علم و ایمان کے اسلحے سے مسلح ہیں تو دشمن کے چنگھاڑنے سے مت گھبرائیے کہ خدا آپ کے ہاتھوں سے جھوٹوں، گمراہوں اور بے دین لوگوں کو مار ڈالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا قبول کرے، خدا قبول کرے، خدا قبول کرے، خدا قبول کرے۔ عبد الرحمن۔ جی امیر۔ عبیدہ سے کہو میرے پاس آئے۔
उबैदा, अमीर ने तुम्हें तलब किया है। खुदा कबूल करे अमीर, क्या कोई हुक्म है मेरे लायक? बैठो। और आगे? क्या करूं? कहाँ थे जो नमाज में नहीं थे? तुम्हें लगा कि मैंने शराब पी है? बखुदा कसम, अगर तुमने शराब पी होती तो क़याम की पहली सजा तुम्हें देता। खुदा की पनाह, सारी उम्र दोस्ती के बाद भी तुमने मुझे पहचाना नहीं अबू इसहाक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बगैर बताए गायब हो जाते हो और फिर जब आते हो तो चोरों की तरह अपने आप को छुपा लेते हो। तो फिर शक का हक तो है ना? बेफायदा है अबू इसहाक, तुमने मेरे बारे में बदगुमानी से काम लिया। जब तक ये बात मेरे दिल से ना मिटाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे दिल से कैसे मिटाऊं? बदगुमानी के जुर्म में तुम पर हद जारी करूंगा, सबके सामने। मैं तुमसे ज्यादा पागल हूं। अगर तुमने हाथ न चलाए तो नाराज हो जाऊंगा। भाइयों, मैं तुम्हारा नौकर हूं अबू इसहाक, मैंने मजाक किया था, तुम संजीदा क्यों हो गए? मुझ पर हद जारी करोगे या मुझे माफ करोगे? माफ कर दिया तुम्हें, माफ कर दिया मेरे भाई, माफ कर दिया। अब ठीक है। कहाँ गए हुए थे? दुश्मन की खुफिया तौर पर खबरें लेने गया था। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं जितना तुमने समझ रखा है। शबस 4000 अफराद के साथ मस्जिद और इसके अतराफ पर मामूर किया गया है। बिन हज्जाज 2000 अफराद के साथ महल के मगरिब को संभाले हुए हैं। राशिद इब्ने अयाज 4000 अफराद के साथ बाजार को संभाले हुए हैं। मोहल्ला बिन सलीम को 3000 अफराद के साथ शुम्र यजीद के हवाले किया गया है। इतनी थोड़ी सी मुद्दत में इतनी सारी फौज कैसे जमा कर ली उन लोगों ने? कूफी अवाम हमेशा ही तवक्का के बरखिलाफ जाहिर करती है। बज़ाहिर हमारी फौज के अजमों को उस्मान का पैरहन बनाकर कूफियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि मुख्तार अजमी गुलामों को अरबों पर मुसल्लत करना चाहता है। तुमने नमाज जल्दी खत्म कर दी शबस। बेहतर नहीं था कि तुम सूरह वल आदियात के बजाय कोई लंबा सूरह पढ़ लेते? देलमियों ने तुम लोगों पर हमला कर दिया है और तुम लोग ये चाहते हो कि सूरह बकरा या सूरह आले इमरान पढ़ो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुख्तार के लश्कर के अजमों से डरने लग गए हो और चाहते हो कि नमाज लंबी करने के बहाने जंग को ताखीर देते रहो? शाबाश, ये पहली बार नहीं कि अरब अजमों से लड़ने जा रहे हैं। इन अजमी गुलामों को खामखा इतना खतरनाक समझ लिया है तुम लोगों ने। मुझे तो लगता है ये भी मुख्तार की एक चाल है। कैसी चाल? खुदा की कसम, अजमों से ज्यादा खौफनाक अरब हैं मुख्तार के लश्कर के। तीसरे अख्तर को छोड़कर मुट्ठी भर अजमों का रोना रो रहे हैं आप लोग।
बार हमारे खैरात को अजमों पर मरकूज करना चाहता है ताकि मालिक अश्तर का बेटा हमें गाफिल करने वाले हमले करके काम तमाम कर दे। दुश्मन के सिपाहियों की तादाद हमसे 3 गुना ज्यादा है, जो कि मेरी तवक्को से ज्यादा था। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद और आप में से बाज सफेद दाढ़ी वाले हजरात ऐसे हालात का बारहा सामना कर चुके हैं। ये जान लें कि जंग में कामयाब होना दुश्मन का परचम गिराना ही नहीं, कामयाबी की राह इश्क व खुलूस और साबित कदमी है, और खास तौर पर सब्र। शक मत कीजिए, ये खुदा का वादा है। हम 3 गिरोहों में दुश्मन पर हमला आवर होंगे। राशिद इब्न अय्याज इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर के हवाले, शबस इब्न रिबी यजीद इब्न अनस के हवाले, शिम्र और दीगर अफराद मेरे हवाले। अगर दुश्मन के अफराद भाग जाते हैं तो उनका पीछा मत कीजिएगा, और अगर घरों में घुस जाते हैं तो उन्हें अमान दे दो। और याद रखना, किसी भी वजह से जंग को घरों के अंदर मत ले जाना। शहरी जंग में पैदल सिपाही सवार से ज्यादा अहम होता है। तो पहला काम जो करना है वो ये कि दुश्मन के प्यादों को नकारा बना देना है। उनके तीरंदाजों का भी ध्यान रखिएगा। मुमकिन है कि वो छतों पर छुप जाएं। हम सब की मिलने की जगह कूफा के दारुल हुकूमत के सामने।